Hala guys. Para dali na. Hala, nalupad! She was a fairy! Ayaw pa kinang Ay ba? Hala! Nalupad! He was a fairy! Yeah! Lasing, mayroon ako. Kani. Ay! Hala! Pao di ba maigo? Uy! Mana! Asa day? Naroo. Ayaw pa kinang day ha. Uy, sige. Naroo. Asa day? Murag gwapa kaayo. Pares ninyong tulo. Lat, onda nga sana please. So guys, nag-adventure pa mi. So, where's the pa? Yeah. Hala! Ta. Saman. Tok. Ala. Mo climb ka? Sige. Napay wala na bundakan oh. Ayaw Sa? pa kitang noon diday. Ay, ibutang ra ganin na tong emoji. Like B kuan. Murag okay ra. Sige na pa isa na bundakan. Asa? Kare? Ay, buntakanan na to ni. Bye na. O, di ba? Bundak ka. Pero, o. Na, kristala. Day, One Punch Man. Punch? Sarah. Yeah. I did only one punch. Yeah. I'm strong. Tala day, mangita pa sa day. Sige, mag-adventure pa mi. Asa Then, si Josril. Asa isa day. Narao, nahulog. Kita ka. Tala. Asa mo to si Josh? Ay, na-adventure. Mato na siya. Unta, may bato. Unsa ka among dulaon. Na. Day. Lupa lang. Nag-vlogging ra ba ko dire dahil. Mahulog ni cellphone. Phone day. Ay! Kay. Ayaw ikuan lagi day. Zoom. Rati day. Ay, mangita tag ko ande. Day. Mangita tag. Hagok na yun. Day, mangita tag puti na bato. Day. Kumahuman bitaw na. Kumahuman bitaw na. Mang-parto na lang ta. Ay, lapit na manghuman. Buwan na namitan. Dira, oh.